Ina nanggid ka mo magpatugatuga. Ako budlay-budlay. Boy, ang manok tada, boy tada. Boy pa na yan. Boy pa na yan. Ngani. Patay na dati manok. Ha? Portuguese shout out. Portuguese shout out. Sige. Okay. Tari ka. Ano kami sa bangsa ano? Mamaydan. Lumaydan. Portuga budlay amon dalan guys oh. Kung nakita nyo man akong video, follow and share man ah. Maluoy mga masa, maluoy na bala. Ha? O guys, sakay mo guys. O, ha. Ha, kahit kinsang. O, no, kagay ko. Sabay na taway lang guys. Taway lang oh. Grabe nga mga ano ni. Mga motor ni, pasado. Oh, na, tintek pa. Grabe. Porque ka budlay nga dalan, pero grabe diyan ka budlay oh. Porque ka budlay ah. Kan budlay ah, video ah. May simento man nila man oh. Basta mga riktata gasya kita andam na kay basem checkpoint naka 160 ni nga ano guys yung motor cc 160cc 2000cc 2000cc 160 lang eh 125 makina iya sabi B40 oh, grabe na alam tiga budlay oh. Ano na lang ni san budlaya okay lang yan po na taka ay ga ada ano saka kapape grabe guys, perti ka bastog ng motor sa mga 160 hop, lat, di maya tapi kaya lang lewat-lewat lang lapit-lapit na lang yung kami guys lapit-lapit na lang yung kami oh ngapun ya bye dah angka kayak budlay na dalan no ganaw kisaka